दोपहर 12 बजे 2 बजे टिफिन देखा जो 3 बजे सिग्नल ग्रीन जूतों को तलाशे पाओ जीवन है धूप सा रहेगा एक कुर्सी बेचारी वही नजर तुरंत मैंने कदम बढ़ाते 4 बजे घर के सवारी हाँ मैं मुलाजिम हूँ सरकारी मैं मुलाजिम हूँ सरकारी এই 12টায় অফিসে আসি দুটোই টিফিন তিনটায় যদি দেখি সিগন্যাল গ্রিন ছুটিটা গড়িয়ে পাইনি পাটনির দিদায় চেয়ারটা কোনো মতে ছাড়ি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে 4টেয় চলে আসি বাড়ি হ্যাঁ আমি সরকারি কর্মচারী ও আমি সরকারি কর্মচারী আমি অফিসেতে বসে বসে আনন্দ লোক পড়ি কারা থেকে ছাড়া পেল সঞ্জয় আর টেবিলেতে আমার ফাইল এসে জমে জমে দূর থেকে মনে হয় হিমালয় হপ্তায় হপ্তায় আন্দোলনের ঠেলা টিয়ে দিয়ে বাড়ানোর জন্য আর এরই মাঝে মাঝে যদি একদিন বৈধ এরই মাঝে মাঝে যদি একদিনও কাজ করি অফিসটা হয়ে যায় ধন্য তাই কারো ফাইল পাঁচ করে নির্লজ্জের মতো হাতখানা পেতে দিতে পারি আমি সরকারি কর্মচারী ও আমি সরকারি কর্মচারী এই ঘুষ আমার ধর্ম ঘুষ আমার কর্ম ঘুষ নিতে কি সংশয় প্রকাশ্য চুম খাওয়া এই দেশে অপরাধ ঘুষ খাওয়া কখনোই নয় তাই কারো ফাইল পাঁচ করে নির্লজ্জের মতো হাতখানা পেতে দিতে পারি আমি সরকারি কর্মচারী ও আমি সরকারি কর্মচারী এই দপ্তর 12 बजे 2 बजे टिफिन देखा जो 3 बजे सिग्नल ग्रीन जूतों को तलाशे पाओ जीवन है धूप सा रहेगा एक कुर्सी बेचारी वही नजर तुरंत मत कदम बढ़ाते 4 बजे घर की सवारी हाँ मैं मुलाजिम हूँ सरकारी मैं मुलाजिम हूँ सरकारी मैं मुलाजिम हूँ सरकारी हाँ मैं मुलाजिम हूँ सरकारी ऑफिस में बैठा बैठा फिल्मी कहानी पढ़ू ठाडा से छूट गए संजय और फाइलों को भी देखो पीछे छोड़ू पीछे पड़ू दूर से ही लगता है हिमालय स्टाई के देखो यार हर गाड़ी हर पल डीए डीए कहने के लड़ाई कहीं भूल जाए तो काम कर दिया तो एक दिन बस मेरे देता है बटाई भाई लोग को पाची करो कुछ डिमांड करो एक्सपेक्ट के बोलो भिखारी हमें मैं मुलाजिम हूँ सरकारी ও আমি সরকারি কর্মচারী আমি সরকারি কর্মচারী আমি মুলাজিম হूँ सरकारी।